Dobar dan svima, moje ime je velemajstor Ante Brkić i nakon dugo najavljivanja sam odlučio i ja otvoriti svoj YouTube kanal na kojem ću pričati i analizirati svoje partije, najzanimljivije turnire i partije koje se budu igrali u svijetu, završnice, pričati o ligama, svjetskim kupovima, malo o reprezentaciji. Uglavnom, par mjeseci sam razmišljao nakon, recimo to je sve počelo u stvari nakon 2 gostovanja na HRT-u gdje sam pričao o mečevima za prvaka svijeta i onda su me neki moji prijatelji, šahovske kolege, počeli nagovarati da možda i ja malo krenem na YouTube i da malo pričam o šahu, tako da eto nakon par mjeseci pripreme sam odlučio se u ovaj pothvat i odlučio sam otvoriti svoj kanal na kojem ću pričati o svim ovim stvarima. Uglavnom, za prvu epizodu ću iskomentirati svoj posljednji turnir koji je bilo u stvari finale Kupa Republike Hrvatske na Lošinju. Uglavnom, kao što većina u stvari možda i zna, moj klub je Solin Cemex, jedan od najboljih klubova u Hrvatskoj. Na kraju smo mi završili treći. Na finalu Kupa je nastupilo oko 30 ekipa, igra se 6 partija. Moj na kraju rezultat je bio 4,5 boda od 6 partija, to je 4 pobjede, 1 remi i 1 poraz. Uglavnom, vatat ću se nekako, ajmo reći, najzanimljivijih dijelova svih tih partija i mislim da su bile jako zanimljive od starta. Uglavnom, u prvom kolu sam igrao s bijelim figurama protiv FIDE majstora Roberta Dave Peranića. Uglavnom, inače, samog Davu jako dobro znam jer sam ja igrao 8 godina za Slavonski Brod kad je on isto bio u klubu, tako da smo bili klubske kolege i u stvari, iako ga dobro znam, nisam očekivao, recimo, on je poznat igrač Španjolke, ali klasične Španjolke naravno nakon ST6, LB5, A6, no međutim za ovu partiju on je odlučio protiv mene igrati rusku obranu. Tako da već u samoj startu u drugom potezu me je iznenadio. Ja sam odlučio igrati, iako ja igram više, recimo potez skakač E5 koji je, ajmo reći, glavni potez, odlučio sam igrati potez D4. On je uzeo, ja sam odigrao E5, konj E4, dama D4, D5, ED6, konj D6, konj C3, skakač C6, dama F4. Ovo je uglavnom jedna od pozicija koja je u stvari na neki način malo ispala iz mode što se tiče crnoga, jer se smatra da je bijeli nešto bolji, pa su crni u stvari počeli igrati neke druge linije puno više. No međutim, on, što sam poslije saznao, što mi je priznao, je čitao i proučio je dosta dobro jednu knjigu od ruskog velemajstora Aleksandra Rahmanova, koji je napisao knjigu o ovoj poziciji sa crnima. Zato je on odigrao potez lovac F5. Ja moram priznati da se nisam mogao točno sjetiti točno šta treba igrati poslije ovog poteza. Naravno, njemu je ideja prilično očigledna pojesti pješaka na C2, no međutim, ovdje slijedi potez lovac B5. Razvoj, vrlo je teško, na neki način se spriječava i lovac C2 zbog poteza skakač E5, jer sad je odjednom vezivanje u pitanju, naravno nemoguće je uzeti skakač B5 zbog dama F7. Mata. Uglavnom, on je naravno znao za taj potez i povukao je dama E7 jako brzo. Ja moram igrati lovac E3 i sad je on odlučio uzeti skakač B5. Naravno moram uzeti i sad slijedi ovaj šah i crni mijenja dame. Sve je forsirano praktički, znači moram uzeti dama B4, lovac B4, C3, lovac D6, na potez lovac A5 moguće je odigrati B4 s tempom, što nikako nije preporučljivo. I sad nakon ove pozicije moram naravno pokvariti strukturu crnome. Nastaje ova pozicija koja je u stvari u toj knjizi, što mi je poslije protivnik priznao, jako duboko izanalizirana. No međutim, ok, prvi potez je dosta logičan, lovac E6, jer na uzimanje top D6 crni će uzeti lovcem pješaka na A2. Naravno, meni nije u interesu mijenjati svog pješaka za ovog D6 pješaka, zato što je ovo velika slabost crnoga i meni je u interesu da on ostane u igri, a ako ću ga pojesti, moram ga pojesti tako da bude čist pješak. Uglavnom, ja sam odigrao ovdje potez logičan B3, recimo ovdje nikako nije dobro odigrati A3, jer treba u stvari
kad si jača strana, svakako je preporučljivo stavljati svoje pješake u ovom slučaju je idealno staviti pješake na boje polja crnog lovca na E6 zato što ga na neki način ograničava. Uglavnom nakon D5 ovdje sam ja malo već duže počeo razmišljati, međutim u samoj knjizi navodno pisac je to dosta duboko analizirao i na kraju je došao do zaključka da je crni blizu remija jer su ovo raznobojni lovci, bijeli nema kao puno motiva, no međutim ja smatram da je ovo praktično pozicija koja nije uopće lagana igra za crnoga. Zašto nije lagana igrat? Zato što ipak ima problem, ima neke velike probleme. Prvi problem je taj lovac na E6 koji je jako pasivan, a druga stvar, meni je ipak dugoročna igra pokušati napraviti neki napad na pješake na daminom krilu. Ja sam zbog toga odigrao potez top H E1, nije jedini potez, ima naravno i drugi poteza. On je odigrao vrlo iznenađujući potez, u stvari vrlo zanimljiv potez F6, što ja u stvari nisam očekivao u startu, jer na neki način sad ovaj lovac na E6 nije branjen. No međutim ja to ne mogu iskoristiti jednostavno, jer ako uzmem ovog pješaka, on će samo odigrati lagan potez kralj F7 i nakon što vratim lovca, pada mi ovaj pješak na A2, znači ne valja. Ako odigram potez lovac H6, opet kralj F7 i na lovac G7, ne može uzeti, visi lovac na E6, crni igra potez top HG8, moram nazad i sad odjednom ovo je jedna vrlo nepovoljna izmjena za bijeloga i u stvari crni ima dobru igru. Ja sam odlučio igrati ovdje skakač D4 da pokušam ipak ovog skakača njegovog dobrog promijeniti. On je uzeo i ja sam uzeo topom. Ovo je u stvari već u ovoj poziciji kritična pozicija u cijeloj partiji. Crni ima više mogućnosti, ali nisu mu lake odluke. Ono što sam ja bio jako zadovoljan u ovoj poziciji je što sam vidio da na očigledan potez kralj F7 da mogu igrati potez top B4 i na potez B6 da sjedi potez A4. I sad u ovoj poziciji moja jednostavna ideja u stvari na neki način dugoročno napast ovog pješaka na A7. I šta ja želim? Ja želim jednostavno igrati potez kralj B2, top A1 i sljedeće A5. I ovaj pješak će postati jako velika slabost. Ja osobno moje mišljenje ove pozicije, čak i kompjuter daje veliku prednost, ali po meni je ovo jako neugodna završnica i ovo se nije uopće lako braniti. Međutim, tu se u stvari krije odgovor šta treba crni igrati. Najbolji potez koji nije odigrao moj protivnik je bio u stvari potez A5. Zašto A5? Naravno, spriječava potez top B4. I sad u stvari nakon A5 ja mogu igrati nekakav potez, recimo ala kralj B2, kralj F7, A4 s nekom idejom top A1 i B4, ali nije to više isto. Bijeli ima mali pritisak, ali nije, mislim, igra se naravno, imam šanse, ali je puno teže nego u partiji. Uglavnom šta je bilo u partiji, crni je već ovdje na potez F6 skakač D4 napravio, skakač D4, top D4 napravio veliku grešku. Odigrao je potez veliku rohadu. I naravno nije meni više ideja top B4, nego se pojavio drugi motiv, a to je potez lovac H6. Naravno, nemoguće je igrati GH6, top E6 poziciju, jer su pješaci svi slabi i to će sve pasti, bijeli je totalno dobiven. Na potez top DE8 sjedi lovac G7, top HG8, lovac F6, top G2. Već imam pješaka više, ali međutim sad u stvari osvajam s potezom top D5 i drugog pješaka, jer na ovo što se dogodilo u partiji, bijeli ima u stvari čista dva pješaka više i realizacija je relativno lagana. Da je crni odigrao nekim slučajem, da je on uzeo ovog pješaka što se nameće, sjedi vrlo nezgodan potez top C5 šah. Crni kralj ne može doći ovdje zbog ovog šaha i nema gdje pobjeći, mora dati lovca.
a na kralj b8 slijedi lovac c5 šah i na kralj e8 slijedi vrlo neugodan potez lovac d6. Znači bijeli ima pješaka više, no međutim prijetnja je, pojavljuje se još jedan motiv. Mat po 8. redu. I u stvari u ovoj poziciji jedini potez je da crni vrati topom na f6, međutim nakon ovog poteza slijedi potez top sa c na e5 i praktički je crni u patu. Ja samo trebam u stvari nagurati nagurati pješaka na kraljevom, na daminom krilu i mislim crni će se sam raspasti jer jednostavno nema. Crni može samo vući topa na h6, g6, f6 i ništa drugo. Ja trebam nagurati a5, poslije c4, b4, b5, kralja dovesti na b4 i pozicija će se riješiti samo o sebe jer ne može. Jednostavno sve figure su pasivne, a kralj je katastrofalan. Tako da recimo što se tiče ove partije, ključna je bila greška velika rohalja crnoga i praktički je odmah izgubljen. Da je odigrao a5, partija bi se igrala, bijeli je nešto bolji, ali opet dobiti partiju, naravno partija bi puno duže trajala, nije jednostavno nakon toga. Što se tiče sljedeće partije, sljedeću partiju sam igrao protiv riječkog FIDE majstora Sandra Šafara i ovo je bila potpuno drugačija partija. Uglavnom, u ovoj partiji Sandro inače igrač kojeg sam primijetio u stvari prošle godine na Europskom prvenstvu kad je s nekim vrlo jakim igračima igrao ravnopravno. I u stvari dosta je on pojačao rating u zadnjih godinu dana i shvatio sam da to neće biti lagana partija, da igra vrlo solidno i još je usto bijeli. No međutim, ovo je recimo jedna vrlo zanimljiva partija koju se ja baš nisam prostavio ako sam na kraju dobio partiju. Uglavnom, nakon skakač f6, d4 skakač f6, on voli igrati skakač c3. Naravno ideja mu je e4, ja igram d5, lovac f4. Ovo je dosta popularna linija danas, posebno u Rapidu i Blicu i to je recimo isto na neki način popularizirao Carlsen. Uglavnom ovdje postoje puno poteza, postoji potez c5, g6, lf5, svašta. Ja sam odlučio igrati e6, on je odigrao potez skakač b5 napad, ja se branim sa skakačem tu točku. On je odlučio igrati e3, lovac e7, skakač f3, 0-0, skakač e5. Ovo je recimo prvi zanimljiv moment. Uglavnom, ovdje nekad je na neki način ideja bijeloga u stvari da počne gurati jednostavno g4, g5, h4, h5. I glavno ja sam povukao ovaj potez samo da izazovem potez f3 jer smatram da ova pozicija već ide iako sam izgubio dva tempa, ali šta se događa, ovaj lovac odjednom postaje nesiguran. I smatram da dugoročno ovaj pijun na f3 samo smeta bijelome. Jer nekad bi možda i bijeli odigrao i damu na f3, a sad ne može. Tako da je nekad čudno rješenje da izgubim dva tempa da bi iznudio nekakav potez f3, ali u ovom trenutku je ovo jako zanimljivo. Prijeti mi skakač h5 potez, vrlo nezgodno. On je odlučio vratiti svog skakača koji stoji tu krivo. Ja sam prijeti naravno pojest konja, ja sam odlučio skakača staviti na b8. I sad je on odlučio igrati potez g4, ok. Ja sam povukao c5, on je povukao dama d2. I ovdje recimo je vjerojatno bila bolja opcija da sam išao promijeniti ovog jakog skakača bijeloga. Jednostavno to u ovom trenutku je imalo više smisla. Ja sam odlučio pokušati iskoristiti što je on malo tu nestabilan, pa sam odlučio igrati potez skakač e8 sa nekom idejom, čak potencijalno odigrati c4, pa taj konj malo ima problem kuće bijeli s njime. No međutim, bilo je bolje ipak promijeniti skakača, recimo skakač d7, lovac d7. I mislim da čak ovdje osobno po meni prednost jedino može biti na strani crnoga, jer jednostavno mislim da mi je lakše organizirati igru na daminom krilu, a crni ne može ni h4 odigrati, mogu pojest lovcem ovoga, teško je ovdje napast crnog kralja. Uglavnom ja sam igrao skakač e8, on je odlučio odmah skakača staviti na d3 i ovdje je recimo jedan vrlo zanimljiv moment gdje sam napravio jednu veću grešku. Uglavnom, odlučio sam zatvoriti centar s potezom c4, ali realno nisam trebao. Kad treba igrati ovaj potez u ovakvim pozicijama? Taj potez je sigurno dobar
ako je kralj već otišao na veliku rohadu. Jer dok je kralj, recimo sada da otprilike povuču neki, ajmo reći neki random potez, ajmo reći nebitno, A6 i sad recimo ovdje, zašto je ovo važno? Zato što sad automatski slijedi B4, A5, razvoj konja i napad na bijelog kralja. Međutim, u ovoj poziciji kad se odigra ovaj potez, bez da je bijeli otišao u veliku rohadu, to ipak mijenja priču. Naravno i crni dalje stoji dobro, no međutim sad je jasno prilično da će bijeli otići na malu rohadu, jasno, jer niko neće riskirati i otići na veliku rohadu. Šta sam ja ovdje trebao igrati? Ja sam trebao igrati, što bi rekli zdravo seljački, uzeti CD4, ED4 i razvoj konja. I sad petnim potez skakač C4. Nakon nekakvog poteza B3, skakač C6 razvoj, skakač E2. I sad ovdje postoji puno poteza, mogu se razvijati, ali mogu čak i odigrati nekakav ovakav potez, nakon lovac G3, čak otvoriti F liniju. Ovo je recimo vrlo nezgodna pozicija i crni je u stvari puno bolji. Ne samo to, nego u nekom trenutku kad se promijene pijuni prijeti ulazak sa kačem na E4. Pozicija je realno jako teško igrati za bijeloga i to bi recimo potpuno promijenilo tok igre koji se u stvari nažalost na drugoj strani dogodio u partiji. Uglavnom ovdje sam odlučio igrati krivo C4, skakač F2, skakač C6 razvoj, lovac G2. A6 0-0 B5. Ajde, ovo je recimo bilo sve normalno, on povlači skakač E2, miče se od ove prijetnje i sad sam odigrao jedan vrlo loš potez. Uglavnom, ovdje sam se malo uplašio da ideja bijeloga da će igrati potez E4 s idejom da stavi lovca na E3 i da drži centar. No međutim, stvari to nije uopće opasno. Ja sam jednostavno ovdje morao igrati potez B4 svakako i na potez recimo E4 odigrati A5. I uglavnom ovdje je potencijal crnih figura puno veći nego bijelih. Jer bijeli nije baš jasno šta će on igrati. Recimo što je ovako nevjerojatno, na nekakav potez lovac E3, što sam potpuno zaboravio, mogu čak i odigrati ovakav potez. Na uzimanje, odjednom skakač ulazi u igru. Skakač C4, LA6, strašna inicijativa, čak je crni bolji u stvari. Tako da recimo na potez C3 da mi to zaustavi, igram A4. Sad odjednom je ideja A3 da pokušam razbiti damino krilo. Ako bijeli odigra A3, ovo je dosta nezgodno jer sad mogu topa, naravno ne mogu topa ovdje staviti jer je lovac tu, ali mogu topa staviti ovdje sa idejom to B6, to B3 i ovaj pješak je odjednom je ovaj pješak vrlo slab. Tako da i polje je B3 vrlo loše. U stvari bilo bi bijelome puno bolje da taj piju na A2, ali to on ne može ostvariti. Uglavnom šta sam ja odigrao sam potez u ovoj poziciji, potez F5 koji je ipak realno jako velika strateška greška. Zašto? Zato što sam oslabio recimo točku E5. Uglavnom meni uopće nije trebala biti ideja da pokušavam spriječiti njegov pokušaj da uzme centar, nego sam jednostavno trebao gledati na taj način, bolji sam na daminom krilu i jednostavno trebam sa svoj pritisak sa pješacima i figurama napraviti na daminom krilu, a ne gledat kraljevo krilo. Šta je on odigrao ovdje? Postoje tu više poteza, odigrao je vrlo zanimljiv potez. I s ovim je recimo pokazao da je skužio šta mu je činiti u partiji. Vrlo nezgodan potez. Nakon netipično je malo staviti lovca to da ga ja mogu recimo pojesti sa kačem. Ali ovaj potez nije dobar. Šta je meni problem ove pozicije? Lovac na C8. Potpuno van igre. A njegov skakač ulazi na D4 i radi mi pritisak na ove sve točke. Lovac kad se otvori, vrlo je nezgodno. Problem je ovdje i skakač. Mogu ja njega sad teoretski staviti recimo na polje neko C7, ali on je dalje pasivan. Nema gdje dalje ići s njime. Tako da, nakon ovoga, ja sam odlučio, sad ću malo možda ubrzati partiju. Ima sad ovdje recimo realno i puno drugih poteza. Ja sam odlučio potez lovac H4, što isto možda sam mogao i bolje. On je čak mogao i vratiti lovca, jer mu izmjena lovca realno ipak ide u prilog.
iako ja ne moram mijenjati, on je odlučio uzeti, ja sam odlučio uzeti, on je odigrao B3, da pokuša razbiti to damino krilo, ja sam odigrao lovac E6, i sad je on odlučio uzeti, i sad recimo ovdje sam napravio još jednu sumnjivu odluku i vrlo riskantnu strateški, jer sam odlučio mu dati centar, a ipak realno nisam smio. Bilo bi puno bolje da sam odigrao potez, da sam uzeo ovim pijunom. Mislim, to je naravno logičniji potez, no međutim ja sam tu htio pokušati nešto zakuhat, da jednostavno vidim, jednostavno sam se nadao da ovim potezom da otvaram lovca, da otvaram D liniju, ajde daću mu centar, ali imam dva konja koji su tu blizu, ali u stvari odluka je jako sumnjiva. Nakon ovog poteza je relativno normalna pozicija, recimo nakon lovac G3 ja mogu igrati hakač D6, hakač F4, lovac F7. Držim sve kontrolu, ova slaba točka je branjena od lovca, mislim normalna je pozicija, otprilike nejasna. Nakon ovoga on je povukao odličan potez lovac G3. Naravno više tog lovca ne može držati ovdje, mora ga promijeniti. Ja šta ću? Pojeo sam HG3, isto pravilno, no međutim sad odjednom kreću problemi za mene. Zato što on dugoročno želi odigrati potez E4, C3 i ima dva centralna pijuna koji idu samo prema gore. To je užasno teško braniti u partiji i ovdje sam već osjetio da je već možda postaje frka. No međutim, vrlo je nezgodno igrati ovu poziciju, posebno kad smo na malo vremena i nije lako donijeti pravu odluku. Uglavnom, ovdje je isto bilo bolje da sam odigrao potez dama B6. I dama B6 je recimo bilo bolje rješenje i jednostavno s idejom u nekom trenutku da povučem top D8. Znači on čak možda i ne može igrati ovaj potez jer imam i ovaj potez vrlo nezgodan. Ne može konjem, skakačem uze visi piju, na damom mogu aktivirati lovca i sigurno ću vratiti bar pijuna. Znači još jedna greška, a na ovo šta drugo, opet topa staviti ovdje, na E4, B4. Jednostavno da pokušam razbiti taj centar, jer ako ne uspijem razbiti taj centar, može se dogoditi što se moglo u stvari dogoditi u partiji da se jednostavno može raspast crna pozicija. Uglavnom, ja sam odigrao lovac F7, on je odigrao E4 i ja opet sam napravio ovdje grešku. Uglavnom, ne trebam otvarati dijagonalu ovog lovca. Znači nikakva nije bila opcija da se uzima što sam napravio i da otvorim tog lovca. Opet sam trebao odigrati vrlo vjerojatno potez dama B6. I jednostavno s idejom top D8 i pokušati napraviti neki pritisak na ovog centralnog pijuna. Na primjer C3, top D8 i sad prijeti neki B4, možda nekad razvoj konja negdje, ali nikako ne uzimati F4. Što sam ja napravio u partiji. Jer nakon ovoga, ovo je stvarno već pozicija koja jednostavno je blizu čak i izgubljene. Samo da je on odigrao u ovoj poziciji jaki potez E5. Šta je problem? Ne mogu uzeti zbog ovoga. Naravno. A na neki potez top C8 sjedi skakač E4 i sad odjednom sve figure ulaze u igru. Ovo je vrlo teško braniti. Recimo sad ako odigram potez dama B6, čak nekakav, što se kaže, zdravo seljački potez, samo da se makne bijeli sa dijagonale. Ovo je ono pozicija koja je realno blizu raspada. Jednostavno nemam nikakvu kontrolu, njemu su sve figure razvijene, kontrolu ima u centru i ovdje prijeti jako puno stvari i ovo je jako teško braniti. On je odigrao nešto slabije C3, ja sam sad možda isto trebao nešto drugo, ja sam odigrao A5, opet je bio moment da se povuče ovaj potez. Mislim, vjerojatno bi partija išla u nekom drugom smjeru. Opet bi ja tu morao nešto vući ovako, ali vrlo je nezgodno ovo. Jako je nezgodno, ovo jednostavno je velika snaga. Nekad prijeti i ovo, nekad skakač F4 pa E6, nekad čak i lovac može doći tu. Baš jako neugodno, ja nemam uopće u stvari igru, ja moram čekati, a to je ono u ovoj poziciji nemoguće. Jednostavno prepasivno ove figure stoje, ne mogu doći do ovih nekih polja. Uglavnom na potez top A D1 ja sam odlučio konj C7, sad je ovdje već ajde imam neke šanse.
Po treći put je trebao igrati E5, no međutim, ajde ovdje barem mogu staviti lovca. I onda recimo na potez konje 4, pa može se možda uzeti, pa na uzimanje nekakav to B8, pa ovdje ipak bar kontroliram neka centralna polja, iako naravno da je bijeli bolji i dalje. Uglavnom, on je odigrao potez Sakač F4. Sad ovdje, već je to bio cajtnut jednog i drugoga, mi smo imali možda nekakvih po par minuta. Uglavnom sad je možda bolje bilo top C8 ili nešto, ali sve je to jako teško odigrati na malo vremena. Ja sam odigrao konj Sakač B5 jer mi je to bio najlogičniji potez, jer kao htio sam napraviti pritisak na najslabiju točku, pa da barem da razbijem centar. Tako da se recimo ovdje si ništa ne zamjeram ovu grešku jer jednostavno je logičan potez. On je odigrao E5, sad je odigrao E5 konačno i čak isto odličan potez, BC3, dama E3, odlična žrtva pijuna. Jednostavno ovo je sada odjednom pritisak je preko ovoga, pritisak je preko D linije, pješaci, mogu ići naprijed, vrlo nezgodno. Ja sam odlučio ovoga svog, ajmo reći tu jedinu nadu da ga pokušam za nešto dati. On je uzeo, recimo ovaj potez već je vrlo upitan, mogu to igrati, na ovaj potez čak mogu to. I uopće nije jasna pozicija. Međutim, on je odigrao pravilno, uzeo lova C6, ja sam izvukao damu, on topom. I ja u stvari, s obzirom da mi vise ove dvije figure, prijeti i nezgodno E6 i E7, jednostavno bit će neke škare. Ja sam odlučio odigrati potez dama B6 i dati ovdje ovoga. U stvari sam vratio materijal, u stvari jednak materijal i ovo je u stvari neki zadnji moment. Ja sam recimo ovdje već mislio da sam se izvukao, jer na E6 to je on igrao, ja vidim da mogu staviti lovca ovdje. Jer ako ajde više ovo nije tako strašno, jer imam kontrolu, mogu staviti konja neki blok i tako. No međutim ovdje u stvari je zadnji moment kad je tu se partija počela okretati i još zadnji moment kad je bijeli imao potez, to je bio ovaj moment i potez A4. Što recimo isto realno na malo vremena nije lako povući. Jer ipak bijeli gleda kako da gura preko centra, a ne da igra na krilo. Jer ovo je jako teško u nekoj percepciji. Pomisli da sad odjednom treba mi tjerat konja. Recimo na konj D6 postoji potez konj D5, dama B7, pa neki dama E5. I sad je to kao jako nezgodno i opet sam pod velikim pritiskom. Ali govorim, puno je lakše bilo igrati prije ono E5 nego ovaj moment kad je mogu igrati A4. Uglavnom, dama F3, to je bila jedna od grešaka, top C8, logično stavi topa iza C pijuna, ovo mi je najveća nada, D5, C3, skakač E2, C2, top C1. Ovo je recimo moment gdje sam ja sad napravio grešku. Uglavnom, u ovom trenutku odlučio sam promijeniti skakača, ali sam osjećao da je ovaj potez jako dobar. Jednostavno skakač je fenomenalan bloker, blokira mu apsolutno ova dva pješaka, od njih nema bijeli više nikakve koristi. Uglavnom moj sljedeći potez je vrlo vjerojatno čak i lovac G6, gdje mogu braniti ovog pješaka, nekad možda i dama B2 i uglavnom ovdje crni dobiva jer jednostavno imam kontrolu. Na primjer nakon kralj G2, čak dolazi u obzir i ovakav neki potez. S idejom dama D2. Znači vrlo je nezgodno. Znači na E7 mogu bez problema odigrati lovac F7. Tako da, puno je bilo bolje da sam konja zadržao, međutim, nije lagano donijeti takvu odluku na... Uglavnom, ja sam odigrao skakač D4 i srećom pa je on napravio odmah grešku i on je tu u stvari trebao uzeti konj D4, dama D4 i odigrati potez E7. Uglavnom, na lovac F7 je ovdje moguće pokušati, recimo, igrati nekakav ovakav potez i na dama B2 ovako držati. Crni je nešto bolji, ali realnije je puno da će recimo partija možda završiti remijem, jer i dalje se moram boriti protiv ova dva pješaka, nije baš jednostavno riješiti problem. Doduše imam i ja nešto, i ovog mog pješaka se nešto pita, ali dobro. Uglavnom on je odigrao potez dama E3, skakač E2, dama E2, lovac G6, i sad jednostavno puno lakše. Lovac jednostavno brani ovog slobodnjaka i jako je teško bijelome bilo što organizirati jer cijelo vrijeme igra i s ovim topom manje. Topa ne može pomjeriti. Znači u ovom trenutku na dama E5 ja sam odigrao top F8
sad odjednom ima problem sa ovim skakačem. On je odigrao dama E1, ja sam odigrao dama C5, sad je napad na pješaka, sad je slijedilo ovo, dama E6, lovac F7, dama E2 i sad sam odigrao jako dobar potez dama A3, šta mi je ideja, naravno visi top, ali visi i pješak, ako se dogodi nešto u ovom stilu, ovo je jednostavno kralj se otvara i ovdje su velike mogućnosti, čak mogu odigrati i ovaj potez i jednostavno teško je braniti ove pješake, ovo je radilo će sve popadati i crni će ostati sa 2 pješaka više. Uglavnom, na dama E2, dama A3, skakač D3, dama A2, naravno jedan pješaka, skakač F4 i opet dama A3. Znači skakač se je pomjerio sa F2 na F4, ali međutim opet je problem što je top nebranjen i što je ovaj pješak nebranjen i opet to iskorištavam. Znači na top C2, dama G3, skakač G2, samo lagano dama D6. I u stvari oba 2 pješaka su slaba i za par poteza u stvari ovo je više na neki način i nebitno više jer crni ima 2 pješaka više, još i ja postao slobodnjak i na kraju sam za par poteza sam dobio partiju, ali vrlo neugodna partija, mislim moj protivnik igrao dobro, ja sam odigrao 2 jako loša poteza koja je on na kraju mogao iskoristiti, ali eto, u nekom obostranom nekom cajtnotu s malo vremena sam uspio preokrenuti partiju, iako naravno mogao bi rezultat biti drugačiji. U trećem kolu sam bio ponovo bijeli sa velemajstorom Darkom Anićem koji inače dugi niz godina živio u Francuskoj. Uglavnom bila je jedna popularna Španjolka sa D6 nakon A6. Ovo je dosta popularno u zadnje vrijeme i to su popularizirali mnogi igrači. Ja sam rokirao, on je odigrao potez skakač F6, sve normalno, ja mogu igrati top E1, ja sam odlučio igrati C3. Uglavnom, da ne duljim na ovaj potez, ovdje bijeli brzo vraća pješaka, to nije nikakav problem. On je odigrao potez lovac D7, ja odigrao top E1, on je odigrao G6, ja sam odigrao D4. On je odigrao potez B5, što je u stvari možda malo slabije, jer se bojao na lovac G7, ako igra da ću ja možda uzeti lovac C6. I na lovac C6 da ću uzeti pješaka. No, međutim, ovdje postoji jedan odličan potez konj E4 i na ED6, iako je vezivanje problem, rokada je vrlo nezgodan potez. I na ovo dama C7. Zašto ovdje crni stoji dobro, iako ima pješaka manje? Zato što je razvijen, ima lovački par, topovi dolaze na otvorene linije D8 i E8, a ja nisam razvio nijednu figuru na daminom krilu. I to jednostavno ne može biti dobro za bijeloga. On je odigrao, dobro, na lovac G7 ja bi vjerojatno odigrao potez H3. On je odigrao potez 0-0. Ja sam odigrao lovac C2. Bilo je B5. Bilo je B5, lovac C2, lovac G7, skakač BD2, 0-0, H3. Ovo je neka normalna pozicija, vrlo slična nekoj Španjolci, samo što nije lovac na E7 nego na G7. Ovdje osobno mislim da je bolji potez top E8. Moj protivnik igrao potez skakač H5. Doduše njemu je, ovdje recimo na top E8 normalan potez skakač F1. Sljedeći potez mi je skakač G3, plan mi je igrati lovac E3, dama D2, top razvoj, pa ću onda vidiš, ali u stvari vrlo slično se dogodilo u partiji. Uglavnom, kad moj protivnik odigra potez skakač H5, to odmah morate znati da je njemu u stvari dugoročna ideja ne skočiti na F4, to ga ne zanima, nego njemu ideja u stvari igrati potez F5 u nekom trenutku. I jednostavno morate biti spremni na tu ideju. Duše to naravno ne priti odmah. Ja sam igrao potez skakač F1, on je odigrao potez H6, da osigura točku G5, ja lovac E3 razvoj, on dama C8. Da ne bi bilo zabune, on je u stvari na neki način samo odlučio stavi damu zbog F5, a ne zbog lovac H3, jer recimo na potez dama D2 ovo nikad nije prijetnja, jer to lagano mogu braniti s ovim potezom i bijeli u stvari lako se brani, ova žrtva nema smisla nikakvog.
Uglavnom, moj protivnik ovdje potez, naravno s dama d2 ja prijetim pojest pješaka, on mora igrati potez kralj h7. Top d1, sve logično. Sad jednom prijetim ipak možda i ovo, jer je lovac nebranjen. Mislim, branjen je od dame jer ja 2 put napadam. On je odlučio ovdje odigrati potez top d8. Mislim na potez f5, ja bi odigrao ef5, lovac f5, skakač h4, što je bilo čak poslije u partiji. I ovo je jako nezgodno igrati. Jednostavno, ovo su takve velike prijetnje na ovoj točki g6 i na ovom kralju, da je to jako teško izdržati. Uglavnom, moj protivnik odigrao potez top d8. Ja sam odigrao potez b3, ovako malo čudno izgleda potez b3, ali međutim, imao sam ideju, moja ideja je bila iza tog poteza, jer sam smatrao da je možda jedan od njegovih ideja da recimo na neki neutralan potez, na primjer ovakav, ako možda želim nekad ići negdje na g4, da mu je ideja skakač a5, pa mi prijeti sa tempom skakač c4, kad odigram b3 možda c5. Pa je ipak skakač mu vjerojatno bolji na a5. Zato sam odlučio odigrati, to je kao neka preventiva protiv tog poteza, pa sam odlučio igrati potez b3. Jer sad na skakač a5 ja teoretski mogu igrati ovaj potez, pa mi taj skakač visi od ove dame. Tako da, ovdje je recimo on bio previše nestrpljiv. Imao je tu boljih opcija. Ali treba je recimo odigrati možda potez a5, pa pokušati odigrati b4, to je neka ideja. Ili to b8 sa idejom b4, to isto ima smisla. Međutim, on je odlučio odigrati ovdje potez f5, a taj potez jednostavno nije dobar. Zašto nije dobar? Zato što su ključne figure crnoga su sve otišle na ovu stranu, a ostali su samo konji, lovac i kralj i to jednostavno ne može valjati. Naravno moram uzeti e5, lovac f5 i opet skakač h4 napad na lovca. Naravno on mora uzeti, jer ne može dopustiti da skakač f5 pojedem. Mora uzeti, dama c2. Na potez skakač e7 ako brani točku g6 ja mogu uzeti d5. Recimo na d5 može sjediti lovac c5. I opet je jako neugodno. Vrlo je nezgodno igrati ovu poziciju. Top d1, skakač f5. I sad naravno ne uzeti skakač f5 pa da se malo stabilizira, nego skakač g6, kralj g6, g4. I ovdje je realno već peti skakač e3. Lako ću vratiti figuru. Jednostavno ova pozicija, recimo nakon ovog poteza, čak mogu igrati ovako. Kralj je jednostavno pod paljbom i jednostavno ne može izdržati ništa. Gubi partiju. Uglavnom on je odigrao potez dama e6. I sad sjedi opet odličan potez g4. Ne može konj f4 jer ću pojesti. Dama visi od topa. Na konj f6 naravno nemoguće zbog ovoga. Jedini potez je damo da meni napadne skakača. No međutim tu relativno sve ide forsirano. Gh5, dama h4, dama g6, kralj h8, lovac h6, top g8, lovac g5, dobar potez, dama h3 i sad napad top d3. Uglavnom ovdje na šah naravno igram potez ovaj. Kad se dama makne, sjedi potez h6 i naravno na ovaj potez sjedi mat. Tako da ovdje na potez isto dama d7 odmah h6, jednostavno nema obrane ovdje. On je odlučio na top d3, odlučio žrtva damu i uzeti ovog lovca, ali recimo tu nakon ovakvih nekih poteza, normalnih dama je 4, visi konj, mora to, uzmem pijuna, d5, dama d4. U stvari na kraju sam ostao sa damom i 2 pješaka viška protiv topa i lovca, ali ova pozicija je totalno dobivena i u stvari samo je trebalo još malo tehnike, ali dalje više analiza nije potrebna jer jednostavno ima jako puno dobitaka i ovo više dalje nije važno. U sljedeća 3 kola, u stvari, ovo su bila prva 3 kola finala kupa, u sljedeća 3 kola su došli i malo teži protivnici i partije u kojima su moji protivnici igrali skoro pa perfektno u stvari, tako da u jednoj, da ćemo i to vidjeti u jednom sljedećih videa, tako da eto, do sljedećeg puta, pozdrav.